ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਐਮ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮਤੀ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਨਬੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਵੇਗਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹਾਂ, تو تو جواب اس چیز کا میں دی کہ آیا تو انہوں دسیا انہوں نے دسیا. اب ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کو تو اس چیز کا علم ہے کہ حضرت عیسیٰ نے نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ لا علم تو نہیں ہے نا کہ وہ حضرت عیسیٰ سے پوچھ رہا تو بتا مجھے، کہ ان کو اللہ کو پتہ ہی نہیں کہ تم بتایا. اس لیے کہ جو ان کے پیچھے امت کھڑی ہوئی ہے سن رہی ہے وہ تاکہ سن لے کہ وہ بتائیں گے. انہوں نے وہی جو قرآن میں جواب ہے کہ جب تک میں ان میں رہا میں نے ان کو ایسا کچھ نہیں بتایا، لیکن جب تو نے مجھے وفات دے دی وہ توفیت نہیں جویں تسی ویکھدے ہو انی متوفی کا، تسی مینوں دسو یہ جڑے لفظ نے متوفی اے ساڈیاں اخباراں وچ اردو دی پاکستان چ رہے نے ساری زندگی، او جی فلانا بندہ مر گیا متوفی کے 3 بچے تھے، متوفی نے ایک بیوہ اور 3 بچے چھوڑے، سمجھ گئے نا. تو وہ لفظ متوفی استعمال ہوندا وہ اسی کی مطلب لانے ہیں کہ جڑا زندہ آسمان تے ٹر گیا ہے انہیں 3 بچے چھڈے نے. گل ہے وی کہ اگر حضرت عیسیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن جائیں گے، ان کی امت میں کھڑے ہوں گے، پھر وہ ان کی امت میں پیچھے کھڑے ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ کی امت جو ہے وہ آپ سے یہ سمجھ لیں کہ وہ کھڑی تو ہوگی، اس کے آگے سر پہ کوئی ہوگا نہیں جس نے جواب دینا ہے اپنی امت کا. جیسے آپ کو آپ ماں باپ ہیں، اگر بچے ہیں ہمارے سے کوئی یہی پوچھے گا نا یار ادھر آنا تو نے اپنے بچے کو یہ تربیت دی ہوئی ہے، جواب کون دے گا؟ بچہ تو نہیں دے گا نا، آپ ہی جواب دیں گے. اگر آپ کے بچے کی تربیت اچھی ہے یا بری ہے، میں ہی آپ سے سوال پوچھوں گا نا، بتا بھائی تم نے بچے کی تربیت ایسی کی ہے؟ آپ بتائیں نہیں جی میں نے تو نہیں کی، میں نے تو اس کو ہمیشہ اچھا ہی بتایا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ سیکھ کے آ گیا. تو اگر حضرت عیسیٰ نبی کریم کے امتی بن گئے، who will be the responsible to give the answer about their جو ان کے پیپل ہوں گے ان لوگوں کے بارے میں کون دے گا؟ نبی کریم نے اپنی امت کا دینا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی میں نے پڑھا ہے کہ ابن مسعود کو کہا کہ جی وہ کوئی ان کے صحابی تھے کہ سورہ نساء کی آیتیں پڑھ کے سناؤ، وہ پڑھ کے سناتے رہے. تو ایک جگہ پہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو جب مسعود کو کہا قرآن پڑھ کے سناؤ، نے کہا کہ نبی کریم کو کہا کہ یہ تو آپ پہ ہی نازل ہوا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ یعنی یہ تو آپ پہ ہی نازل ہوا ہے تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پڑھ کے، انہوں نے کہا ہاں پڑھ کے سناؤ. جب وہ آیت کا ذکر آیا تو آپ نے وہاں ان کو روکا، آپ نے بھی یہی بتایا، حدیث میں بھی ہے، اور آپ نے بھی یہی کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ جب میری امت کے متعلق میرے سے بھی سوال پوچھے جائیں گے کہ بھی ان میں یہ برائی آ گئی، شرک آ گیا، فلانا آ گیا، ٹمکانا آ گیا، یہ تم نے ان کو یہ والی تعلیم دی تھی؟ تو کہتے ہیں انہوں نے اس وقت وہی جواب دینا ہے جو حضرت عیسیٰ نے دیا تھا، جب تک میں ان میں رہا میں نے تو ان کو ایسی کوئی تعلیم نہیں دی، جب تو نے مجھے وفات دے دی اس کے بعد تو ان پہ نگہبان تھا، تو ہی جانتا ہے کہ یہ کہاں سے لے کے آئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنی، اس میں کوئی برائی نہیں ہے ان کے امتی بننے میں، لیکن پھر ان کی امت کا جواب کون دے گا؟ ان کے سر پہ کون کھڑا ہوگا؟ کس سے سوال کیا جائے گا؟ حضرت عیسیٰ تو نبی کریم کی امت میں پیچھے لوگوں میں کھڑے ہوں گے. ہاں جی، کافی مضبوط اس چیز کے دلائل ہیں. اصل بات یہ ہے نا کہ جو قادیانی حضرات ہیں وہ بڑے شوق سے وفات عیسیٰ ثابت کرتے ہیں اور پھر فوراً اس کے بعد حدیثوں پہ چلے جاتے ہیں کہ اب ایک بندے نے آنا بھی ہے، یا تو ٹھیک ہے جی فوت ہو گئے تو فوت ہو گئے، بس اب ادھر ہی رک جاؤ. اس کے بعد فوراً حدیثیں بیان کرنا شروع کرتے ہیں جی نزول عیسیٰ کی. تو یہ بالکل. بڑا اور کنفیوز کرتا ہے. حسینی صاحب بھی اکثر یہی کہتے ہوتے ہیں کہ روکے نے انہوں نے کہڑا ایتھے کوئی گنے دی روح کڑ کے مٹھی پیا رہا کہ تسی روکے، انہوں نے بھی چھتر ہی پی رہے ہیں ساڈے ورگیاں جڑے نہیں مان رہے ہیں، اور اتھے انہوں دے نال بھی نہیں ہے. اے عامر عزیز بھائی جڑی بیٹھے نے یہ کہندے نے جی تسی تے منکر ہو گئے، تسی انج ہو گئے، تسی انج ہو گئے. میں کہ یار اے ہن کی کریے؟ جڑا ماندا پیا انہوں بھی تسی وہی کردے پے ہو، جڑا نہیں مان رہا انہوں بھی تسی وہی تو پھر اس لائن 'چ کھڑا کیتا ہے کہ کھلو جاؤ تے ہی وہ تتر بٹیر رلا چھڈے نے وچ.
نہیں ਤੁਸੀਂ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਮਲਿਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਫਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਜ਼ੂਲ ਵਾਸਤੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ तो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ मैं कह ਤੁਹਾਡੀ रहा हूँ ना कि जी कुरान से साबित करें ना, हदीसों से ना साबित करें। जो कुरान कह ਮਲਕ रहा है ਕੈਸਰ वो ਸਾਹਿਬ हमारा ਸੋ ਦੇ ਨਹੀਂ कहता है, ਗਏ, हमारा ਆਵਾਜ਼ कितनी लिए आवाज़ गलत थी तो सोन दी? कुरान ही होना चाहिए। नहीं पता नहीं, मैं तो जाग रहा। नहीं मलिक कैसर भाई तो माशाल्लाह हशाश पे शाश बैठे हुए। यानी हफीज साहब ये आपका जो बात मैं सुन रहा था ये सवाल मेरे ज़हन में भी आता है और ये खाली मैं हम अकेले नहीं हैं क्योंकि इसमें और लोग कहते हैं ये मिर्ज़ा साहब ने किया है, ये सर सैयद अहमद ख़ान पे भी इल्ज़ाम लगता है, गामदी साहब ने और भी 10-15 लोग हैं जिन्होंने पिछले 1400 सालों में किया है। खाली ये 2 या 3 शख्सियात नहीं है जिनका ये हज़रत ईसा के बारे में अकीदा है, स्पेशली जो कुरान में जो अल्लाह ताला उनसे मुखातिब हैं और वो जो आपने वो बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्वियसली आयत है उसका जिस तरह कैसर भाई आप भी बता रहे हैं कि उसमें ऑब्वियसली ये थोड़ा सा एक है कंफ्यूजन या इबाहम के उसमें तासुर ये भी मिलता है जो हफीज साहब कह रहे हैं कि अल्लाह मतलब ताला कहने का ये है ना कि हमारे लिए अब अहमियत किसकी है? हमारे लिए अहमियत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जी हमने उन्हीं से हमने तालीम हासिल की, उन्हीं की दौर नबूवत चल रहा है, वो ही सारा कुछ है। बाकी और कोई किसी की इतनी अहमियत ही नहीं है। नहीं, अहमियत की बात नहीं है, सेंस ये मेक करती है। कैसर साहब देखें, अगर हम इसको आम दुनियावी उसमें लें, थोड़ी देर के लिए हट जाएं उधर से, वो नबूवत के हज़रत ईसा का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हाँ एक कमरे में आप मैं और ये जितने लोग हम इस वक्त बैठे हुए हैं वो मौजूद हैं। अब सारे बंदे मर जाते, जो आखिर में रह जाता है, जो जिंदा रह जाता है वही आखिरी होगा ना हम में से, कि भाई इस कमरे में आखिरी बंदा कौन है। तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि जो आप मेरे से पहले मरा वो आखिरी था। अगर मैं आखिर में मरा हूं तो मैं ही हूं ना आखिरी। अब ये दलाइल देना, इस चीज को साबित करना कि वो पहले थे, और जाहिर बात है कि अगर हजरत ईसा अभी तक जिंदा है, जो एक सेंस मेक करती है, तो फिर इंसान की सेंस ये मेक करती है कि यार वो आखिरी है, अभी तक मौजूद है, उन्होंने अब वापस आना है, तो फिर आखिरी वो हैं। लेकिन ये कहना नहीं जी नहीं वो आखिरी नहीं होंगे, उनसे नबूवत वो नबी करीम के उम्मती बन जाएंगे, तो फिर वो भी बात ठीक है कि फिर आप ये सोचते हो कि यार उनसे उनकी नबूवत ले ली जाएगी कि भाई तुम नबी थे अब नहीं हो, अब जाओ जाके पीछे उम्मत में खड़े हो जाओ। जबकि आपको पता है ईसाई क्या कहते हैं, ईसाइयों का अकीदा क्या है, हम मुसलमानों का तो नहीं है। वो कहते हैं कि जरिए वो तो नाउजुबिल्लाह यही साबित करते हैं कि तुम्हारा नबी तो सच्चा था ही नहीं, इसलिए कि वो तो वफात पा गया। हमारा नबी सच्चा है, जो वो हमारा नबी तो नहीं, खुदा का बेटा हमारा वो सच्चा है, वो देखो खुदा उसको ऊपर भी ले गया है, अपने साथ भी रखा हुआ है, अपने पास बिठाया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। और वो आपका जो है नबी जिसे आप कहते हो वो वफात भी पा गए हैं और है भी नहीं दुनिया में। तो अब अगर ये चीज़ साबित करनी है तो फिर यही चीज़ साबित होती है कि फौत हो चुके हैं हज़रत ईसा भी, मतलब नहीं है जिंदा, वो आखिरी नबी करीम है, तो फिर वो फौत ही हो चुके हैं। अब लॉजिक और ये चीज़ें बना लेना कि ठीक है, मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी का कीदा है, मैं उसको नहीं करता, लेकिन इंसान की एक वो भी तो नहीं ना, जो अपना आपकी अक्ल है वो भी तो तस्लीम करे ना इस चीज़ को, कि जी तस्लीम जी तो करना है। ये हफीज साहब इसमें आपकी बात ये पॉइंट आपका स्ट्रांग है, लेकिन जैसे ये कैसर भाई ने दलील ठीक, मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि ये इतना बड़ा अकीदा, वो आपकी बात ठीक है, उसमें गुंजाइश अगर हम मान भी लें एक लम्हे के लिए हज़रत ईसा वाला जो है मामला, वो तो इमाम मेहदी का भी हम इस तरह कह सकते हैं कि कुरान में बुखारी मुस्लिम में नहीं है जिक्र, लेकिन बाद की हदीस की बुक्स में है। लेकिन ये दोनों जो मामले हैं इनमें इनका उस तरह कोई फ़र्क आजकल की अब देखें ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ख़त्म नबूवत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या हमारे लिए कि उस तरह का कोई सिग्निफिकेंस इसकी वो नहीं है जो शायद जमात अहमदिया के नज़दीक है, क्योंकि उन्होंने इसकी दलील के इस्तेमाल करके शायद मिर्ज़ा साहब की जस्टिफिकेशन पैदा करनी है। तो मेरा ख्याल हमने जी हमने जो है ना इस दुनिया में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आए हैं ना, हमने उनकी तबलीग करनी है, उन्हीं तक महदूद है हम, तो जी उन्हीं की बात होनी चाहिए ज्यादा नहीं, उनकी बात जब ही हमने हम ईमान ये उन नहीं पे कहते, लाए। लेकिन ये है कि हमने उनको ये भी तो साबित करना है ना कि वो खातमुन नबीयीन वो हैं, उनसे पहले के तमाम नबी। अब आप हम लोग पढ़ते तो हैं ये किताबों में, हज़रत इदरीस तो हज़रत खिज़र तो फलाना तो पता नहीं कौन कौन से, वो कोई किसी के मतलब पढ़ते हैं कि जी वो गार में बैठा हुआ है इबादत कर रहा है, किसी के मतलब पढ़ते हैं पता नहीं आसमान पे है, किसी के मतलब पढ़ते हैं कि वो आता है हज कर जाता है।
تو میں کہتا مطلب ہے کہ وہ آتا ہے حضرت عیسیٰ کا کہہ رہے ہیں 3-4 اور بھی نہیں. ہاں جی، بہرحال جو بھی ہے ہمارے لیے اہم تو یہی ہے کہ ہم اپنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی تبلیغ ہم تک پہنچی اور ہم نے انہی کی تبلیغ آگے پہنچانی ہے. کیسر صاحب میں تبلیغ کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ نہیں آگے پہنچانی، لیکن کیا ہمارے پہ یہ بھی لازم ہے پھر کہ ہم جو سن رہے ہیں کہ حضرت ادریس، حضرت خضر، حضرت عیسیٰ، حضرت وہ ان کے اوپر بھی ہم یقین رکھیں، پلس ہم یہ کہیں کہ جی ہم نے حضرت خضر کی آگے نہیں کرنی، حضرت عیسیٰ کی نہیں آگے کرنی، حضرت ادریس کی نہیں، ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے یا جو بھی ان کا ہے وہ ہم نے آگے پھیلانی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ لازم ہے کہ ہم حضرت ادریس اور خضر اور حضرت عیسیٰ اس کے اوپر یقین رکھیں کہ یہ نبی 3-4 جو ہیں یہ موجود ہیں اپنی اپنی جگہ پہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. جی دیکھو نا نذیر صاحب بھی آ گئے نے، اللہ خیر ہی کرے. نذیر صاحب السلام علیکم. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بغیر دیکھے یقین کیا. میرے ساتھ میں جہاں پہ کام کرتا ہوں وہاں گورا برٹش، وہ اس کو میں نے ویسی بات ہو رہی تھی تو میرے دماغ میں آیا کہ یہ کرسچن ہے، تو میں نے اس سے ویسی کوئی بات پوچھی تو مجھے کہنے لگا تم میرے سے کیوں پوچھتے ہو؟ میں نے کہا تم کرسچن نہیں ہو؟ کہنے لگا نہیں میں نہیں ہوں کرسچن. میں نے کہا تم کیا ہو؟ کہنے لگا میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو میں نے کہا تو جیزس پہ یقین نہیں کرتا؟ کہنے لگا کون جیزس ہے؟ میں نے کہا وہ جس کو کہتے ہو خدا کا. کہتا میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو وہ یقین کیسے کروں؟ میں نے کہا کہ تم کیوں نہیں اس کو مانتے ہو؟ کیا تمہارے نزدیک وہ کیا تھے؟ میں نے کہا وہ میں اس کو اس سینس میں پوچھا، میں نے کہا تمہارے نزدیک جو جیزس، آخر تم چلو نہیں ہو لیکن اس معاشرے میں پیدا ہوئے ہو، اس کا حصہ ہو. تو اس نے بڑا نعوذ باللہ لفظ استعمال کیا کہ جی میں نے ایسا پڑھا سنا ہے کہ وہ کوئی اسٹوپڈ تھا، مردے زندہ کرتا تھا. نان سینس ساتھ اس نے اس طرح لفظ استعمال کیا کہ جی وہ یہ میں نے سنا ہے. تو یہ اس کے نزدیک تو یہ چیز بھی ایک نان سینس چیز تھی کہ ایک انسان کسی مردے کو زندہ کرتا ہے. وہ کہنے لگا کہ یہ اس بنیاد کے اوپر اگر ایک مذہب چل رہا ہے تو یہ میں تو اس کو کرسچینٹی کو ہی وہ کرتا کہ یہ نان سینس. میں نے کہا پھر خدا کے بارے میں تمہارا کیا اعتقاد اور وہ یہ ہے ایمان؟ تو وہ کہنے لگا کہ کچھ نہیں ہے، میں خدا کو تب مانوں گا جب وہ میرے سامنے آئے گا، میں اس کو دیکھوں گا فزیکلی کہ ہاں یہ ہے. بغیر دیکھے نہ وہ نظر آتا ہے، نہ وہ اس کو تم دیکھ سکتے ہو، نہ اس کا کوئی وجود ہے، اور میں اس کو تسلیم کروں، یہ تو ہو نہیں سکتا. میں صرف اسی چیز پہ یقین کروں گا جو میری آنکھوں کے سامنے آئے گی. میں نے کہا اچھا ایک منٹ یہاں رک جا، اب آگے بات. میں نے کہا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بندہ بغیر دیکھے یقین کرتا ہے اور وہ کرنا پڑتا ہے. کہنے لگا نہیں میں تو نہیں کرتا ہوں اور نہ میں کروں گا. میں نے کہا مجھے یہ بتا تو یہاں کھڑا ہوا ہے، اس جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اس جگہ میں ہوا میں آکسیجن موجود ہے، تو آکسیجن دیکھ رہا ہے؟ میں نے کہا ابھی اس کمرے کو بند کر دیا جائے اور ایسے ہی کوئی مشین لائی جائے جو ادھر سے آکسیجن نکال لے، تو میں نے کہا 5 منٹ کے بعد تجھے پتا چل جائے گا کہ تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں کہا کیا ہوگا؟ تو مرنے لگ جائے، تیرا اور میرا سانس رکنے لگ جائے گا. کیوں؟ آکسیجن. میں کہوں گا آکسیجن تو کوئی چیز ہی نہیں، نظر ہی نہیں آتی. تو میں نے کہا تو یقین بہت کرتا ہے؟ اچھی. میں کہا آکسیجن نظر آتی ہے تجھے، اس پہ یقین کرتا ہے کہ اگر نہیں کرتا تو ابھی کسی کوئی بندوبست کرتے ہیں کہ اس کمرے سے آکسیجن نکالی جائے. تو تینوں میں کہا 5 منٹ بعد پتا چل جائے گا. پھر میں پوچھاں گا کہ آکسیجن تو یقین کیوں کیتا ہے جب دوبارہ آکسیجن دی جائے گی تجھے؟ تو میں نے کہا یہ ایسا نہیں ہوتا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو بغیر دیکھے اور وہ حقیقت میں موجود ہوتی ہیں، جیسے آکسیجن موجود ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی. بالکل ایسے ہی ہے، بہت زبردست بات ہے یہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حفیظ صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی، ماشاءاللہ، ویری گڈ. حفیظ صاحب ہمارا زیادہ آپ سے ملاقات سے پہلے کم ہی، ہم لاہوری جماعت سے اس طرح نہیں ہمارا پہلے انٹریکشن نہیں ہوئی، لیکن اکثر میں نے حسینی صاحب سے یا ادھر عامر بھائی سے بھی ڈسکس ایک چیز کی تھی کہ جو آپ کا جو عقیدہ ہے، ہمارا چلیں بنیادی اختلاف تو ہے آپ کے ساتھ، لیکن جو آپ کا عقیدہ ہے وہ زیادہ مرزا صاحب کی تعلیمات کے قریب ہے. یہ تو ہم باہر بیٹھ کے سمجھ لیں نیوٹرل ہو کے بھی اگر بات کریں بغیر کسی تعصب یا بغض کے، زیادہ قریب ہے. بالکل ان کا زیادہ قریب ہے ایسے بھائی. بلکہ طارق چوہان صاحب تھوڑا سا کہتے ہیں ان کا اور ان کا 19-20 کا فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اور لاہوری گروپ کا فرق یہ ہے کہ جمبا صاحب نبوت کے بھی قائل ہیں لیکن لاہوری گروپ نبوت کا قائل نہیں ہے. تو ایسی بات انہوں نے کی تھی، وہ بھی کوئی 2 دن پہلے مرزا صاحب کی شیما وفات صاحب کی. ایک میں دیکھ رہا تھا، وہ میرا کوئی اتنا علم نہیں تھا چمبا صاحب کے اس کے بارے میں، کہ پتہ نہیں عامر نذیر صاحب بھی سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے. میں نے تھوڑا ان کی ویب سائٹ وزٹ کی،
चंबा मेरा ख्याल है ये तारिक चौहान साहब से ही ली थी मैंने कि मुझे बताएं। तो मेरा थोड़ा सा शौक है कि मैं सिर्फ बात ही नहीं करता हूँ। मैं गया तो मैंने उधर देखा कि उन्होंने जो जंबा साहब है उन्होंने मौजूदा जो खलीफा हजूर हैं उनको कोई अपना एक खत लिखा हुआ था जिस वक्त वो जमात में मौजूद थे, अभी छोड़ी नहीं थी जंबा साहब ने, जमात छोड़ी नहीं थी, लेकिन अपना कोई जो भी उनको मुझे ये देखा, मुझे ये इल्हाम हुआ, मुझे फलाना हुआ, वो ये है कि जी मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब के बारे में बता रहे हैं कुछ अकायद के, उन्होंने ये है वो है फलाना है। तो उसके जवाब वो खत लिखा हुआ हजूर को, उसके जवाब में हजूर ने जब उनको बाद में जवाब दिया, वो जवाब भी अगर कहेंगे मैं जब जवाब ही दूंगा वो उनकी साइड पे भी मौजूद है, तारिक चौहान साहब भी दिखा सकते हैं। हजूर क्या लिख रहे हैं उनको, हजूर लिख रहे हैं कि भी मैंने जो आपने मुझे खत लिखा मैंने पढ़ा है, आप भी वही अकायद बयान कर रहे हैं जो प्यामियों ने किए हुए, प्यामी यानी कि लाहौरी, तो लिहाजा अगर आपने इस किस्म के अकायद रखने हैं तो आपकी जमात छोड़कर चले जाएं। ये हजूर ने लिखा, मौजूदा में उनको लिखा हुआ है कि जी जमा अगर तुहाडे भी वही लाहौरियां लेके आयद हो गए तो फिर छट के चले जाओ। तो कहने का मतलब है मुझे नहीं उनके अकायद पता कि उनके क्या हैं, लेकिन उन्होंने हजूर के सामने बयान किए हैं तो हजूर को समझ आई है, तो उन्होंने बताया कि वही लाहौरियां वाले। तो मैं उस दिन आमन नजीर साहब ने तारिक चौहान साहब ने यही कह रहा था, मैं कह रहा था भाजी अगर जो मैं इस बात के ऊपर ये नहीं कह रहा कि अपने आप को प्रूव करूं हम सच्चे हैं लाहौरी या वो गलत है, मैंने कहा कि जी अगर चंबा साहब को उस वक्त से लेके आज जाके कोई बात समझे यही है से जाए इसके कि वो सही है या गलत है, और जिसको हजूर किससे तशबीह दे रहे हैं लाहौरियों से, इसका मतलब है कि वो तस्दीक करें वो जो मोहम्मद अली ने आज से 100 साल पहले बात की थी, तुम भी वही बात कर रहे हो। तो नहीं इसका हफीज मतलब साहब, चंबा साहब को आज वो बात समझ आई है। ये उनकी बात, ये उनकी हजूर की बात मेरे ख्याल है ठीक है, क्योंकि हमें भी यही तासुर मिलता है कि लाहौरी ग्रुप और जंबा साहब का बहुत मुमासलत है और बहुत करीब हैं, क्योंकि देखें ना जो अभी जमात अहमदी है वो तो मिर्ज़ा बशीर साहब की जमात चल रही है। तो मैंने ही तारिक साहब से भी पूछा था बात ये कि आपका और लाहौरी ग्रुप का तो बहुत आप ऑलमोस्ट 99% एक, वो कहते हैं हमारा और इनका यही फ़र्क है वो नबूवत का। और उस पर भी ये मुझे उस्मान भाई शायद बता रहे थे, अभी बैठे हुए हैं, कि शायद वो जो दलील जंबा साहब इस्तेमाल करते हैं वो मिर्ज़ा साहब की शायद वफ़ात से 2 दिन पहले वाली दलील है, उस पर कुछ लोग उसको मानते हैं कुछ नहीं। वो आमिर भाई ज़्यादा बेहतर उसको बता सकते हैं कि वो क्या है, क्योंकि जंबा साहब कायल हैं नबूवत के, लेकिन आप तो उन्हें मुजद्दिद ही मानते हैं ना, आपका तो जो लाहौरी ग्रुप का है। हाँ जी, हम उनको मुजद्दिद ही मानते हैं, मुहद्दिस और मुजद्दिद मानते हैं, तो लेकिन यही हमारा, इसमें और हमें बताया यही क्या है। और जो मैंने आपको बताया ना उस वक्त, आपको पता है कि खलीफा नूरुद्दीन साहब की जितनी औलाद उस वक्त, ये नहीं कि जब खलीफा नूरुद्दीन साहब की वफात हुई है उस वक्त उनके बच्चे छोटे छोटे थे, जिस तरह कोई 2 साल का, कोई 5 का, जी कोई 7 का, जवान जान थे, सारे के सारे मौलाना मोहम्मद अली के साथ लाहौर चले गए। और वो वहाँ जो इनका मरकज है, वहाँ हमारे मरकज की कब्रिस्तान में पूरी औलाद खलीफा जी नूरुद्दीन साहब की वहाँ पे मदफून है। अब जी पूछने का मकसद मेरा ये है कि जो खलीफा अव्वल जिनको आप मानते हो उनकी सारी औलाद में से किसी को भी नहीं समझ आई कि यार मौलाना मोहम्मद अली गलत बात कर रहा है, यार नहीं जाना कोई, या कोई लालच दी गई थी उनको कि जी आपको कोई क्योंकि जमात के कुछ नहीं, ये कहते हैं कि जी आप जी पैसे लेके सारे चले गए। यार वो पैसे कितने थे, और अंजुमन थी उस वक्त, ये नहीं था अंजुमन निज़ाम चला रही थी, मौलाना मोहम्मद अली नहीं, अंजुमन के पास सारा पैसा होता था, अंजुमन ही निज़ाम चलाती थी ना सारा। जब अंजुमन के 20 मेंबर हैं, वो 20 मेंबर उठ के चले गए हैं लाहौर, तो जाहिर बात है पैसा उनके साथ ही जाएगा। कि वो पैसा जाते हुए बशीरुद्दीन महमूद साहब को दे देते कि ये हमारे पास 10 लाख रुपया ये आप रख लें, हम आपसे नाराज होके जा रहे हैं। जी हाँ, नहीं वो ये भी तो जाहिर बात है वो दे माजे तो देना था। गुरु साहब की तस्वीर अगर टाइम है तो दोबारा ला दियो ताकि कोई अगर सिंह भाई आना चाहते थे आ जाए। और हफीज साहब एक और बात बताइएगा कि ये एक अक्सर एतराज़ होता है, ये किस हद तक हकीकत है कि लाहौरी ग्रुप आप मानते तो उन्हें मुजद्दिद हैं, लेकिन नबी का भी कुछ ना कुछ दर्जा आप दे देते हैं, मतलब आप बिल्कुल क्लियर हैं इस मामले में? नहीं, कोई बिल्कुल क्लियर है, कोई भी नहीं, किसी, मैंने बताया ना कि किसी भी रंग में अगर आप कहें जिल्ली, बरूजी, हकीकी, गैर हकीकी, जी शरई, गैर शरई, नहीं, किसी जी रंग में भी नहीं। वो कहते हैं कि नहीं, फिर हम तो उनको फिर तो मुहद्दिस और हफीज साहब मुजद्दिद ही मानते हैं। अगर देखा जाए तो मलिक कैसर साहब ने जो माशाल्लाह मेहनत की है, जो इनकी अप्रोच है, जो इन्होंने एक वो बिल्कुल जो आपका अकीदा है वो बात उससे बहुत मिलती जुलती। और हुसैनी साहब से मैंने पूछा है, उन्होंने कंफर्म भी किया था, मैंने उनसे ही पूछा आपका क्या ख्याल है, मैंने उन्हें अपना बताया कि मेरा मुशाहिदा ये है
کہ جو کرنٹ جماعت احمدیہ ہے یہ مرزا صاحب کے عقیدے پہ قائم نہیں ہے، اصل تعلیمات پہ یا لاہوری گروپ پہ یا جمبا صاحب کسی حد تک کہہ سکتے ہیں. جی کیسر بھائی جی آپ السلام کچھ کہہ رہے علیکم ہیں؟ ورحمۃ اللہ. اصل جو تعلیمات ہے نا مرزا صاحب کی، اس پہ لوری گروپ ہی قائم ہے. جی نہیں السلام علیکم ملک صاحب. ملک صاحب یہ ان سے سوال ہے کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں پہلی خلافت تک، کیا وہ عقیدہ ان کا تھا خلیفہ اول کے زمانے میں جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ محمد علی صاحب کا وہی عقیدہ تھا کہ وہ نبی نہیں ہے؟ نہیں، اس بارے میں وضاحت آپ کو کر دیتا ہوں. کہیں کوئی بات ہے ایسی طرح بیان کریں. میں بیان کر رہا ہوں، اس بارے میں بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جب حضرت مرزا صاحب کی وفات ہوئی تھی، اس کے بعد جب خلیفہ نور الدین صاحب کو، کیونکہ اس وقت تو اب بانی سلسلہ کی وفات ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اس کے پھر میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ چیمہ صاحب بھی سن رہے ہیں، اس وقت بھی جو جماعت کے انجمن بنی تھی، اس کے ممبران نے بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ خلافت مت چلائیں، اب جماعت کا نظام انجمن سنبھالے گی. اور حضرت مسیح موعود جاتے وقت یہ کہہ گئے تھے کہ میرے بعد اگر کوئی ایشو یا مسئلہ اٹھتا ہے تو اس کا جماعت کی جو میں نے انجمن بنائی ہے وہ اس کو چلائے گی. اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت کا کسی کو بیعت کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ، لہذا خلافت نہ چلائی جائے. یہ بات کر رہا ہوں جیسا کہ ابھی حضرت صاحب کی وفات ہوئی ہے، خلیفہ نور الدین صاحب بھی نہیں بنے، لیکن اس وقت پھر چند احباب نے آ کے کہا کہ جی وہ فوت ہو چکے ہیں حضرت مسیح موعود، اور جو اس کا طریقہ کار پتہ نہیں کہاں سے وضع کیا کہ جی جنازہ جو ہے وہ اگلا ان کا خلیفہ پڑھاتا ہے، تو اس وقت یہ ایشو نہ اٹھایا جائے، اس مسئلے کو اس وقت نہ کیا جائے. تو انہوں نے کسی اس کے تحت مصلحت کے تحت انہوں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے یار، جو آپ نے کرنا ہے پھر وہ کر لیں. پھر وہ نہیں مطلب اگر انجمن چلاتی نظام تو پھر نبوت تھی. نہیں جی، نبوت تو بات ہی اختلاف ہی اس بات پہ ہو گیا ہوا تھا، یہ نہیں ہوا تھا نہیں اختلاف جو خلافت ہے پہ وہ اختلاف تھا، حکومت نبوت پہ پہ ہو تو گیا تھا نہیں. کہ حکومت کون کرے گا. اختلاف تو پہلے سے ہی جب خلیفہ نور الدین صاحب موجود تھے اس وقت ہی ہو چکا تھا کہ جی مرزا بشیر الدین محمود جو تھے اس وقت ان کی عمر 22-23 سال تھی. لوگوں نے آ کے بتایا خلیفہ نور الدین صاحب کو کہ مرزا بشیر الدین محمود لوگوں میں یہ عقیدہ پھیلا رہے ہیں کہ میرے والد در حقیقت نبی تھے، وہ وہی والے نبی تھے، وہ نبی تھے. یہ جب یہ ایک بندے نے آ کے بتایا، دوسرے نے آ کے بتایا، تیسرے نے آ کے بتایا خلیفہ کو، تو خلیفہ کو ان کو پتہ چلا کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے، بھئی یہ کون سا عقیدہ بتا رہا ہے. عقیدہ تھا ہی نہیں یہ اس وقت نا کہ وہ نبی تھے، کوئی مانتا ہی نہیں تھا، نہ خلیفہ نور الدین صاحب مانتے تھے، نہ ہی محمد علی کا عقیدہ تھا، نہ ہی جو اس وقت خواجہ کمال الدین صاحب تھے وہ تھے، ڈاکٹر یعقوب بیگ تھے، دوسرے لوگ تھے، جتنے بھی ان کے یہ لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں صحابی، وہ انہوں نے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا. تب اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ جو جمعہ آیا، نیکسٹ جمعہ جو آیا، خلیفہ نور الدین صاحب نے کہا، جمعہ وہی پڑھاتے تھے کیونکہ خلیفہ تھے، انہوں نے کہا جی جب جمعے کی نماز ہو جائے گی، خطبہ ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کوئی احباب جو آئے ہوں گے وہ اٹھ کے نہ جائیں، میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، وہ میری بات سن کے جانا، کیونکہ اس وقت تو یہ سپیکر اور مائک اور یہ چیزیں تو ہوتی نہیں تھیں. تو وہ پھر لوگ بیٹھے رہے، جب جمعہ شمعہ ہو گیا، خطبہ ختم ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، نماز ہو گئی، تو اس کے بعد انہوں نے لوگ بیٹھے رہے کہ جی پتہ نہیں خلیفہ نے کیا بات کرنی ہے، سب کو روکا ہوا ہے کہ رکنا جانا نہیں. تو کیا ہوا کہ انہوں نے پھر مولانا محمد علی کو بلایا، خلیفہ صاحب نے اپنے پاس جو بھی وہ ممبر ہوتا ہے، ڈائس ہوتا ہے جہاں پہ وہ امام کھڑا ہوتا ہے، ادھر بلایا، کہا ادھر آؤ میرے پاس آؤ تم. مولانا محمد علی صاحب گئے، خلیفہ صاحب نے اپنی جیب میں سے ایک کاغذ نکالا اور ان کو پکڑایا، مولانا محمد علی کو، کہا کہ یہ اس کے اوپر حضرت مسیح موعود کے عقائد لکھے ہوئے ہیں کہ ان کا کیا عقیدہ تھا اور اپنے بارے میں کیا دعویٰ تھا، یہ پڑھ کے تمام احباب کو سناؤ بآواز بلند. انہوں نے پڑھ کے سنایا. اب نیچے مرزا بشیر الدین محمود صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کی عمر 22-23 سال ہے، اور یہ ہوا انہی کی وجہ سے تھا کہ وہ جو لوگوں میں پھیلا رہے تھے کہ جی حضرت میرے والد صاحب جو تھے وہ بدر حقیقت نبی تھے. ایک مولانا محمد علی نے بآواز بلند پڑھ کے سنایا، خلیفہ نور الدین صاحب نے کہا دوبارہ پڑھو، اس نے دوبارہ پڑھا. جب دوسری دفعہ پڑھا پھر خلیفہ نور الدین صاحب نے کہا تیسری دفعہ پھر پڑھو، تیسری دفعہ پڑھا. اس لیے 3 دفعہ پڑھایا کہ جی ہو سکتا ہے آپ بھی اگر نیچے بیٹھے تھے آپ کہتے ہو جی میں بزی تھا، میں نے نہیں سنا، میرا دھیان ادھر تھا، میں نہیں سن سکا، مجھے نہیں پتہ چلا. 3 دفعہ پڑھانے کے بعد انہوں نے پھر کیا کہا خلیفہ نور الدین صاحب نے، یہ جو عقائد بتائے گئے ہیں حضرت مسیح موعود کے، اب اگر ان میں سے نیچے ہوئے بیٹھے ہوئے کسی کو کوئی اعتراض ہے یا کوئی تحفظ ہے یا نہیں جی
آپ کہہ رہے ہو کہ وہ مجدد اور محدث تھے, وہ تو نبی تھے, تو وہ کھڑا ہو کے بھی بتائے کہ نہیں جی مجھے اعتراض ہے, غلط بیانی ہوئی ہے اس چیز میں. خلیفہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے سنا دیا بس اٹھو جاؤ یہاں سے بھاگو. انہوں نے کہا کہ اب کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ ابھی کھڑا ہو کے بیان کرے ان عقائد کے بارے میں. کوئی نہیں کھڑا ہوا. بشیر الدین محمود صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, نہیں بولے, کچھ نہیں کہا. تو اس کے بعد پھر باہر نکل کے پھر یہ جب یہ آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ جی یہ بعد میں بنا, یہ بعد میں نہیں بنا تھا, یہ عقیدہ یہی تھا. یہی وجہ ہے کہ خلیفہ نور الدین صاحب کی ساری اولاد وہاں چلی گئی. ان کو پتا تھا کہ ان کے باپ کا بھی کیا عقیدہ تھا, یہی وجہ. اور اس وقت جب اختلاف ہوا, مولانا محمد علی صاحب نے یہ بات کہیں ریکارڈ پہ موجود ہے؟ کہا, یہ میں آپ کو بتا دوں گا, انہوں نے ان کو کہا, مولانا اپنا خلیفہ نور الدین صاحب نے, میرا کیا بات کرنے لگا تھا, ہاں جی, مولانا محمد علی صاحب نے کہا ان کو, مرزا بشیر الدین محمود کو, کہ جب اختلاف ہو گیا, یہ نہیں ہوا کہ وہ اگلے دن اٹھے اور لوگوں کو لے کے لاہور چلے گئے اور لاہوری گروپ بنا لیا. انہوں نے کہا کہ میں یہاں 30 دن, جب خلیفہ نور الدین صاحب کی وفات ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ خلیفہ بننے, انہوں نے کہا جی نہیں, اب ہم نے خالصتاً انجمن کے تحت اس نظام کو چلانا ہے, ہم نے کوئی خلیفہ نہیں بنانا. یعنی مولانا محمد علی اور جو بھی صحابی تھے, سارے لوگ جو تھے, خواجہ کمال الدین, یعقوب بیگ, صدر الدین صاحب, سارے لوگ جو بھی تھے, جو حضرت صاحب نے خود انجمن بنائی ہوئی تھی چن کے, انہوں نے کہا جی اب فردر ہم خلافت نہیں چلائیں گے, کیونکہ آپ ان کا عقیدہ تو انہوں نے چینج نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے خلیفہ بننا ہے اور آپ کے عقائد وہ نہیں ہیں جو پچھلا خلیفہ بھی وضاحت کر کے چلا گیا ہے اور جو ہمارے بھی ہیں. تو ہم کیسے ایک شخص کو خلیفہ بنا لیں جس کے عقائد ہی ہمارے سے وہ کنٹراڈکٹ کریں. ہمارا عقیدہ کچھ ہو کہ جی وہ مجدد ہیں, آپ کا عقیدہ ہے نبی, تو دونوں کس طرح ساتھ چلیں گے؟ نہیں ہوگا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ انجمن کے تحت نظام کیا جائے, انجمن اس کو چلائے, انجمن فیصلہ کرے گی کہ حضرت صاحب کے عقائد کیا تھے, دوبارہ اگر اس میں کوئی وہ چیز چاہیے تو, اور اس کے مطابق یہ ہوگا. لیکن پھر مولانا محمد علی صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ جی آپ ایک کام کرو, ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ اس لیے ان کو پریفرنس دے رہے تھے کہ جی وہ حضرت مسیح موعود کے بیٹے ہیں, اس سے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں, کیونکہ اگر ان کے بچے بھی جوان ہو جاتے تو شاید ان کو بھی یہی درجے دیے جاتے. تو خیر بات یہ ہوئی کہ مولانا محمد علی صاحب نے ان کو کہا کہ جی میں آپ کو 30 دن کا ٹائم دیتا ہوں, 30 دن تک نہ انجمن کے نظام پہ چلے گی یہ, اور نہ ہی آپ خلیفہ بنیں گے. آپ نے کیا کرنا ہے, 30 دن کے اندر مجھے اس وقت, چونکہ اب زیادہ دیر تو نہیں ہوئی ہے, حضرت مسیح موعود کے ہاتھ یہ پہ کدھر سے ظفر آیا؟ بیعت کیے ہوئے لوگوں میں سے آپ نے مجھے لوگ لا کے دکھانے ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود کے ہاتھ پہ بیعت کی ہو, اور وہ آ کے حلفاً آپ کے سامنے اس چیز کا بیان دیں کہ حضرت مسیح موعود حقیقت میں نبی تھے, تو میں آپ کی خلافت کو قبول کر لوں گا اور یہیں رہوں گا. بات ختم. میں آپ 30 دن تک انتظار کروں گا کہ آپ نے ایسے 10 بندے, 20 بندے, 50 بندے, انہوں نے ایک بندہ نہ لایا, ایک بندہ بھی نہ لایا. یہ نہیں کہ موجود نہیں تھے. انہوں نے کہا جی 30 دن کے بعد انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے کرنا, کہا ٹھیک ہے یار, پھر جب یہ ہے اب آپ تو لا نہیں سکے ہو. یہ مولانا محمد علی صاحب کی کتابوں میں بھی موجود ہے. ایسا نہیں ہوا کہ مولانا محمد علی صبح ناراض ہوئے, شام کو انہوں نے ٹرین پکڑی, لاہور آ گئے اور جماعت کے پیسے لے کے. میں آپ کو ایک چیز کے لیے 30 دن کا ٹائم دوں کہ آپ نے مجھے یہ کہا ہے, اب آپ اپنے آپ کو 30 دن میں سچا ثابت کرو. جب آپ نے نہیں کرنا تو پھر میں نے تو اٹھ کے چلے ہی جانا ہے. تو پھر وہ نہیں, ان آگے کی ناراضگی جو تھی وقت نے وہ ناراضگی سچی ثابت کی ہے. میں سمجھتا ہوں دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات, یہ نہیں میں کہتا کہ سچی اور جھوٹی, یہ تو نہیں, یہ فیصلہ بھی ہے نا اللہ نے کہ کرنا ہے, یہ تو مطلب فیصلہ اللہ کرے گا. اس سے میرا ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ جماعت قادیان والے دارہ اسلام سے خارج ہو گئے یا یہ ہے یا وہ ہے. وہ تو ہمیں کہتے نہیں, ہیں, نہیں خارج وہ نہیں. لاہوریوں کے بارے میں آپ مرتد انجمن اور یہ سنیں, اور وہ کافر کا آپ لفظ استعمال کرتے ہیں. نہیں, انجمن کا کہہ رہے تھے نا, اب انجمن نے آگے جماعت کو سنبھال لیا یا خلافت نے کس نے سنبھالا ہے آگے؟ اب جماعت آج دیکھیں ہمارے سسٹم میں تو جماعت, ابھی تک ہمارے سسٹم میں جی, انجمن ہی چل رہی ہے, انجمن نے ہی سنبھالا ہوا ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ یہ لاہوری جماعت کا خلیفہ اول ہے, دوئم ہے, سوئم ہے, وہ یہ ہے, رابع ہے یا کچھ ہے. ہمارا سسٹم ابھی تک, آپ اگر ہمارا وہ دیکھ لیں نا نہیں, اس ٹائم ویب آپ کی سائٹ پہ جا کے اکثریت تھی نا, دیکھیں. سنیں اس ٹائم آپ کی اکثریت تھی اور اب آپ اقلیت میں چلے گئے ہیں, یہ پھر کون کیسے, سا آپ کو کس سسٹم؟ نے کہہ دیا, آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہماری اکثریت تھی؟ جناب جتنے اظہر صاحب نے انجمن کے اگر 20-25 ممبر تھے نا,
वही उठ के मौलाना मोहम्मद अली साहब के साथ लाहौर आ गए थे। मौलाना मोहम्मद अली साहब तो बेसिकली नहीं, उस टाइम लाहौर आपकी अक्सरियत थी ना, आपकी अक्सरियत थी उस टाइम, आपकी अक्सरियत थी ना, मीन्स मोहम्मद अली साहब के साथ थे, अक्सरियत उस टाइम थी। अक्सरियत तो तो वक्त ने अक्सरियत क्या होती है। साबिर किया है, वो अकलियत में चले गए और जो अकलियत में थे वो अक्सरियत में चलेंगे, ये क्यों नहीं अल्लाह नहीं ने नहीं फिर ये नहीं क्यों नहीं किया नहीं, ऐसा? मुझे नहीं समझ आ रही कि आप उनको अकलियत कैसे कह रहे हैं। अकलियत उस हिसाब से ना कहें। कम लोग थे कादियान ना, कादियान अक्सरियत में उधर जो चली गई थी, कादियान कम। की जो आबादी थी, जो अहमदियों की आबादी थी, जो लोग थे कादियान में रहने वाले, वो मेजॉरिटी में थे। समझ आई है मेरी बात की? वो वो अल्लाह ने मेजॉरिटी में निशान उनके दिखाना था, कारोबार उधर, खिलाफत उनके की सच्चाई कारोबार का उधर है निशान दिखाना था ना। जी। अल्लाह ने खिलाफत की सच्चाई का निशान दिखाया था कि सब कुछ वहां चला गया था, खजाना भी, और सब नहीं, सब कुछ क्या, अक्सरियत वहां चली गई थी। सब कुछ और क्या, सब समझे कुछ थे से कि आपकी ये क्या मुराद है? मतलब है कि आपके पास अंजमन और तमाम जो खजाना था और ये ताकत थी वो आपके पास उधर चली गई लाहौर। तो वो पीछे खिलाफत जो सीधी अमीर तरह बने। बोलेंगे, सारा चंदा चुंदा जो उधर चला गया ना खलीफा हाँ वाली हाँ, ये पार्टी के सब पास, कुछ मेन वही कह बात रहा हूँ ये ना। करेंगे, सारे पैसे उधर इकट्ठे होते हैं। वो शरीफ से बंदे हैं, हाफिज साहब उनको क्या समझ जानी है कि आप घुमा के बात कर रहे हैं? सीधा सीधा अच्छा बात नहीं, करें कि जितना चंदा है कि उधर जाता वो है। हमें समझा रहे हैं, इतने भी शरीफ नहीं है, समझा रहे हैं वो हमें, समझा रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं कर रहे। तो उसमें अल्लाह ताला ने एक निशान दिखाना था कि सब कुछ वो लेकर चले गए थे और उन्होंने कहा ये नौजवान क्या करेगा, अब मैं देखता हूँ। तो फिर अल्लाह ताला क्योंकि साथ था, खिलाफत चलानी थी, अल्लाह ताला ने एक दूसरी कुदरत, हज़रत मसीह अलैहि सलाम ने फरमाया था मेरे जाने के बाद दूसरी कुदरत ज़ाहिर होगी। दूसरी कुदरत क्या अंजमन थी वो, फिर वो कहाँ गई? खिलाफत तो आज दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पाँचवें खलीफा मौजूद हैं इस टाइम, और पूरी दुनिया में 210 मुल्कों तक चली गई। हाफिज साहब, हलाफत तो वो नहीं होती जो कुछ से मुल्क में करें, जिस तरह अब्दुल हमीद ने की थी। हलाफत तो उसको कहते हैं ना। ये तो वो मिसाल हो गई है ना, क्या कहते हैं, पता नहीं क्या मिसाल एक बनी मिनट हुई मेरे है भाई, कि एक मिनट मुझे अंदाजा उनसे आ बात जाए कि करने क्या। दें। एक मिनट मुझे उनसे बात समझने देना, ज़रा समझ दें। ये अल्लाह ने एक निशान दिखाया था उस वक्त, जिन्होंने कहा था ना खिलाफत नहीं, हम कब्जा करेंगे जमात पे, उनको अल्लाह ने एक निशान दिखाया था कि ये देखो मैं खिलाफत और मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद के साथ हूँ, मऊद बेटे के साथ हूँ। उसको अल्लाह ने खलीफा बनाया और वो फिर खिलाफत आज तक चली। और आप जो सब कुछ उस टाइम लेकर चले गए थे, ताकत आपके पास, ख़जाना आपके पास, अक्सरियत आपके पास, और अंजमन आपके साथ। नहीं, तो अब फिर आप मैं वो झूठ देख ना रहा बोले हैं, मैंने भी सुना हुआ है सब कुछ। कुछ नहीं, एक छोटी सी उनके हिस्से कोई बिल्डिंग आई थी शायद, कि क्या मस्जिद आई थी। आई सब कुछ। हाँ साहब, ऐसी बात है ना शेख साहब, ये सारा इल्जाम आप पे लगा रहे हैं कि सारा कुछ आप लेके चले गए। अब इनको आपको पता समझ है, तो आ इनको गई पता होगी। है। एक मिनट अब आप नहीं नहीं नहीं, मुझे इतना इल्म नहीं है, लेकिन इतना मैंने सुना हुआ है कि आपके अच्छा। हिस्से तो थोड़ी सी एक बिल्डिंग आई थी, तो शायद मस्जिद आई थी कि क्या। अहमद अली साहब, का नाम है अहमद अली अहमदिया साहब। बिल्डिंग, और वो मेरा ख्याल है उसका जो कवर्ड एरिया था उसमें कुछ रिहाइश का इलाका था, जैसे कोई फ्लैट होते हैं वो। मेरे हिसाब मेरा से ख्याल है देखें। 2 से 2.5 कनाल, 2 से हाँ 2.5 चलें कनाल चलें का ठीक है, एक एरिया मिनट था सुनिए, बस, सिर्फ 2 मैं से 2.5 बताता हूँ कनाल। उनको। मैंने जो पढ़ा है, समझा है, जो मुझे समझ आई है, उन्हें खिलाफत चाहिए थी, एक इक़्तिदार चाहिए था, वो मिला नहीं। अल्लाह नहीं देता है, जो वो चाहते हैं उनको नहीं देता है, नहीं, आप इस जो बात नहीं का चाहते सबूत हैं उनको देंगे, आप देता इस है। बात का सबूत बस देंगे कि उनको जी, खिलाफत के लालची अच्छा। लोग थे ना, लालची लोग थे ना। चलो ठीक है, ठीक है, लालची थे। मेन मुझे ये एक बात बात थी, बताएं, मुझे एक बात बताएं। कुर्सी की उनको तलब जब वो थी, लाहौर कुर्सी की चले तलब गए, थी, वो जमात अल्लाह ने बना दी ली, नहीं, बस सुन लेना कुर्सी की मेरी तलब बात। जब थी, वो अल्लाह ने लाहौर दी चले नहीं। गए, उन्होंने जमात बना ली। अच्छा, लालची वो थे जो लेके सारा उड़ के लंदन चले गए, जो लाहौर है कि वो लालची थे? मुझे ये बताएं, नहीं, जो घर से एक डकैती मिनट, करके भाग, ये लालची वो होता है? एक मिनट मुझे इनसे बात अहमद करने अली, दें, आप भी एक मिनट लाहौरी हो, मुझे क्या इनसे बात चक्कर है, आप करने भी लाहौरी दें, हो? एक मिनट मुझे इनसे बात नहीं, करने ये दें। मैं तो अहमद अली गुजराती लाहौरी हूँ, है। लोहड़ी तो नहीं, मैं गुजराती हूँ। नहीं, मुझे आप इनसे भी बात लाहौरी कर जमात लेने से दें। ताल्लुक नज़ीर रखते साहब, हैं? नज़ीर साहब हाँ मुझे एक जी बात जी बताएं। नज़ीर साहब, आप जी जी। मेरे इस सवाल का जवाब दें। आप कह रहे हैं ना कि जी उनको इक़्तिदार का, वो खुद खलीफा बनना चाहते थे। पहले तो ये हाँ जी आपके हाँ पास जी। कोई सबूत नहीं है इस बात का। आप जाके अपने मौजूदा हुजूर के खुतबे सुन लें, जब उनसे इंसान के लाहौरी अमल से अहमदियों के पता बारे चल में जाता है, सवाल किया इंसान के अमल जाता से है। पता सुन चल लें ना, जाता सुन लें। जब उनसे है। जी लाहौरी जी अहमदियों के बारे में सवाल किया जाता है, वो वजाहत करते हैं। उन्होंने तो कहीं नहीं ये इरशाद फरमाया कि मौलाना मोहम्मद अली कहता था मैंने खलीफा बनना है। उन्होंने बताया कि मौलाना मोहम्मद अली कहता था कि अब खिलाफत की जरूरत नहीं है, जमात का निज़ाम अंजुमन के तहत चलाया जाए। अगर आप अपने हजूर का बयान सुन लें, उसके बाद आप कहें कि मौलाना मोहम्मद अली खलीफा बनना चाहता था, बज़ाहिर तो तो फिर वो ये आप अपने कहते थे ना, हजूर की बज़ाहिर बात को ये ठुकरा कहते रहे थे। हैं। जी जी, बज़ाहिर यही कहते थे ना, अंदर अंदर की जो दिल अच्छा की चलें, ठीक है, बज़ाहिर यही कहते थे। ख्वाहिशें वो होती तुसी हैं, में वो पता है क्या कह रहे वो हैं? तुसी नहीं, ऐलान नज़ीर तो नहीं साहब, किया एक जाता मिनट ना। मैं आपको हाँ जी रोक रहा हूँ। आप पता आप क्या जी बात कर रहे हैं? जो जी मुसलमान जी। आप पे इल्जाम लगाते हैं ना कि आप पढ़ते तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन दिल में मोहम्मद से मिर्जा गुलाम अहमद मुराद लेते हो। अब आप नहीं वो नहीं, बात अमल कर रहे से हो, मैं कह दावा रहा हूँ, खुदाई अमल कर रहे से, हो तुसी। अमल से।
नहीं, अमल से अमल तो से फिर पता चल रहा होता है उसके ना खिलाफ। उससे मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, उसके बारे में मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, चलें ठीक है जी, आपकी बात ठीक है, वो दिल से यही चाहता था मैं खलीफा बन जाऊं, मेरे उन्होंने पे कहा मैं इस करूं, बच्चे को खिलाफत मान ना लिया, दें, उन्होंने सुन लेना, उन्होंने मान ली कहा इस मैंने बच्चे आपकी को बात, खिलाफत ना दें, उन्होंने मैंने कहा आपकी इस बात बच्चे मान को ली कि खिलाफत ना मौलाना दें। मोहम्मद अली खिलाफत चाहते थे, लेकिन उनको नहीं मिली सुने, उनके दिल में। उनकी बात तो उनकी सुन ये लें, थी मुझे कि बच्चे कंप्लीट को तो करने खिलाफत दें, ना दें। बात तो सुन लें, कंप्लीट मुझे करने दें। मैंने आपकी बात को मन तस्लीम कर लिया कि मौलाना मोहम्मद अली के दिल में यही था कि यार मैं खलीफा बनूं, जो मुंह अंदर बज़ाहिर से यही अमल से चाहते लगता थे, है, अंदर बज़ाहिर से यही अमल से चाहते थे, लगता है, मुंह से बयान नहीं करते थे। आपकी बात दुरुस्त। जब वो बज़ाहिर लाहौर अमल चले से गए, उन्होंने एक जमात बना ली, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मैं इसका खलीफा हूँ? दिल की खिलाफ वो भड़ासी कैसे निकालनी कह थी ना। सकते थे? खिलाफ चाहे अल्लाह 2 ताला बंदों के थे, शारा 100 काट बंदों देता, के थे, उसके बाद अल्लाह जमात ने ताला तरक्की शारा की। काट मेरी देता, बात सुने अल्लाह ताला सुने, नजीर अगर वो साहब, कहते थे मैं खलीफा हूँ ना, अल्लाह ताला शारा काट देता, 2 खलीफा नहीं हो वो सकते। नबी का फरमाया है, अल्लाह ताला ने नबी का फरमाया, खलीफा का नहीं फरमाया है। एमिन है ना, आपकी तो सवाल चना तो जवाब गंदम वो 2 देते हैं खलीफा आप। भी नहीं हो सकते, 2 खलीफा बात सुन एक लें, को अल्लाह आप हलाक कहते कर हैं ना देता है। जी, मेरी बात सुने, 2 खलीफा 20-25 अगर हों दावेदार तो एक को अल्लाह हलाक कर देगा, झूठे को अब हलाक कर देगा। 1 मिनट बात सुने। मैं मानता हूँ आपकी बात कि आपकी जमात तादाद में ज्यादा है। आप क्या समझते हैं, लाहौर जब बंदे गए थे, कितने बंदे गए थे? 10 लाख, 20 लाख और 25-30 बंदे गए थे। उसके बाद जमात बढ़ी कि नहीं बढ़ी? यूरोप में आई है कि नहीं आई है? अफ्रीका में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में आपसे कम है, मानता हूँ। आप ये बता रहे हैं कि जी हम आज भी वही 2 कनाल की जगह में बैठे हुए हैं, जाके इधर नहीं फी साहब, सुन लें। फिरौन का भी लश्कर बड़ा था। जब लश्कर निकला था ना फिरौन का, तो बहुत ज्यादा था। इन्हें कहें कि गूगल में जाएं, सबसे पहले लिखें कि अहमद अली, आप इंग्लैंड बताओ, में, आप लाहौरी अच्छा हो, मुझे बात जरा सुनो कंफर्म करो, आप लाहौरी हो नजीर कि साहब, नजीर साहब जी गल जी। सुन लो। मैंने अभी चौहान साहब को बुला लेना है, तीसरी पार्टी, फिर वो फैसला करेंगे कि कौन था कौन नहीं। किसी को बुलाएं, तो आप बुला ले, आ गए ने। हाँ जी, चल जी, हुण चौहान अच्छा साहब सुनो ਤੁਹਾਨੂੰ नजीर साहब, सुनो मेरी गल। ਇੱਥੇ ਜੀ। ਗੂਗਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖੋ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, मैं तो इंग्लैंड ही चाहता ना, गूगल में लिखें, हाँ। सर्च करें कि मस्जिद शाहजहां, वो यूके की सबसे पहली मस्जिद है, वो कब बनी, किसने बनाई, कौन लोग उसको चला रहे थे, आपको पता चलेगा कि वो जमात से अलहदा होने के फौरन बाद, जमात से अलहदा होने के फौरन बाद आके यहाँ पे इंग्लैंड में सबसे पहली मस्जिद, सबसे पहली, ये नहीं कि शियों की सुन्नियों की मस्जिद ही उन्होंने बनाई। और ये वो मस्जिद है जिसमें सदरुद्दीन के पीछे, मौलाना सदरुद्दीन के पीछे शाह फैसल ने नमाज पढ़ी आके। शाह फैसल ने, जिसने बाद में वो कहते हैं कि जी वो मर्दियों का सब खिलाफ सी थे, ऐसी थे, उसी ने वो पाबंदी लाई। फैसल मस्जिद अब लंदन में नहीं, मैंने मैं आपसे तस्वीर ये पूछ देखी रहा है। हूँ, तो मुझे शेख साहब, ये आप आपकी गलत सदाकत का सबूत है। फैसल नहीं, शाह मेरी फैसल सदाकत का मस्जिद तो ये कोई लंदन आपकी में आई है, सदाकत का उनकी सबूत तस्वीर मेरी ऐसी है। सदाकत मौजूद है। फैसल ने बादशाह वरने वाला तारक साहब आप जरा गलत उनकी बात बात तो चल रही है, गलत है। नजीर साहब से फिर आपको मौका देते हैं। ठहर हाँ जी। नजीर साहब, मुझे बात कर लेने देना। मैं ये बता रहा हूँ कि वो कहना कि जी आप पैसा लेके भाग गए, आपसे क्या किया, तो यहाँ पे जाके तो लिखें, मस्जिद शाहजहां की सारी हिस्ट्री देखें कि किसने बनाई। फिर आपके सामने बर्लिन मस्जिद है, बर्लिन मस्जिद देखें किसने बनाई। वो आपके हजूर की 2-4 साल पहले आके कुछ जगह करके गए हैं बर्लिन मस्जिद का, पता नहीं आपको इलम है या नहीं इलम है। फिर अब आपकी आवाज़ नहीं आ रही, शोर आ रहा है। 10 बंदे थे ना, तो अगर उस 10 से वो अगर 1 लाख हो गए हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि कोई तरक्की नहीं हुई है। हमारी जमात भी उसी तरह, आपका हुजूर का खुतबा सुने, बयान उसमें उन्होंने बता रहे हैं जो लाहौरी जमात के बारे में, वो ये खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ जी कुरान के तराजम भी कर रहे हैं, हज़रत साहब की किताबें भी छाप रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और मौलाना मोहम्मद अली वो इंसान था जिसने सारी दुनिया में सबसे पहले इंग्लिश में कुरान की तफसीर और तर्जमा किया, और उसके किए हुए तर्जमे और तफसीर से दूसरे मुसलमान मुस्तफीद होते रहे, और उन्होंने उसको देख के लिखा है, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन होल वर्ल्ड जिसने ये काम किया, तफसीर और तर्जमा। वो आप क्या समझते हैं कि वो आम मौलवी था, इधर उधर मदरसों में पढ़ा हुआ? ही वॉज MA-LLB एट द टाइम ऑफ प्रॉमिस मसाया। उस वक्त वो MA-LLB आदमी था, और उसको इस्लाम के ऊपर इतना अबूर था। अभी भी आप उनकी तफसीर निकाल लें, मैं ये कहता हूँ आमर नज़ीर साहब को भी, मौलाना मोहम्मद अली की तफसीर निकालें, उसको पढ़ें। और ये वो तफसीर है जिसको वजारत मजहबी अमूर पाकिस्तान सर्टिफिकेट दिया है कि जी ये तमाम गलतियों से पाक और ये है, और उसके अंदर हज़रत ईसा की वफात का भी जिक्र नहीं है। है शेख साहब, मुझे जो ना फेली शहादत जो अल्लाह ताला की है ना, वो जो नजर आ रही है, वो तो उधर लाहौर के साथ नहीं है भाई। नहीं, आपको नहीं ना, मैं नहीं कहता कि आपको नजर आनी चाहिए। मैं बताऊं मुझे क्या शहादत नजर आ रही है? नहीं, अल्लाह ताला की फेली शहादत है जो है ना, नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई हैं, ईसाई क्रिश्चियन है।
आए छोड़ते हैं अहमदियत को भी, इस्लाम को भी, सुन्नी शिया को भी, क्योंकि सच्चा मजहब वो है जो सबसे ज़्यादा है। और अल्लाह ताला ने वादा किया हज़रत ईसा से कि मैं तेरे मानने वालों को क़यामत वाले दिन तक ये बात बिल्कुल ठीक ही है। चलो नज़ीर साहब तैयार हो, शेख साहब तैयार हो गए, तुम भी तैयार हो। किस्सा पारीना होता जा रहे हैं, किस्सा पारीना बनते जा रहे हैं, कोई भी नहीं है। नहीं, फिर चलते हैं, सब ईसाई हो जाते हैं, सब ईसाई हो जाते हैं, शहादत तो क्या- जमात अहमदिया के इससे साथ, ज़्यादा खिलाफत और के क्या, साथ है। मुझे बताएं नज़ीर साहब, इससे ज़्यादा क्या दलील होगी कि अल्लाह ताला हज़रत ईसा से वादा कर रहा है, वो जो फलम्मा तवफ़ैतनी, उसमें वादा क्या कर रहा है कि क़यामत वाले दिन तक तेरे मानने वालों को फौकियत दूंगा, क़यामत वाले दिन तक। इसका मतलब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले कभी भी क़यामत तक हज़रत ईसा के मानने वालों से फौकियत नहीं पा सकेंगे, ये अल्लाह वादा कर रहा है। इसका मतलब है वही दीन सच्चा है। अगर खुदा ताला ने रब्बा वालों को कह दिया होता ना मैं क़यामत तक तुम्हें फौकियत दूंगा, तुसी डंडे पिटने सन यार, अल्लाह ने साडे सच्चाई का वादा ही कर लिया। हदीस में है कि क़यामत खिलाफत तक मैं तो ये कह रहा हूं, खिलाफत क़यामत तक चलेगी। हाँ, नहीं, हदीस में मौजूद है ना, और ईसाई खिलाफत हो में जाते नहाज हैं। नबूवत क़यामत तक चलेगी। इस बात पे मैं यही दलील दूंगा कि आए छोड़ें इस्लाम को, सुन्नी शिया अहमदी लाहौरी ईसाई हो जाते हैं। नहीं, अपना शेख साहब इन्होंने गलत बयानी काट दी है ना कि लिखा गया है कि क़यामत तक चलेगी। वो तो हदीसों में आता है कि 40 साल तक चलेगी, अगर हदीस के मुताबिक चले तो। नहीं, वो ये नहीं कहा, खिलाफत फौकियत में की नहाज मैंने बात नबूवत की है। फरमाई फिर आपने। और नज़ीर साहब, आपकी खिलाफत और खिलाफत अला मिनहाज मिर्ज़ा महमूद है, 1956 में बनी है। जी, तो जुम्मा साहब की खिलाफत। चले अब शेख साहब आप 2 मिनट वेट करें, अब तारिक साहब को मौका देते हैं। एक मिनट, मैं जरा तारिक साहब से एक सवाल करना था। उधर एक सवाल एक दोस्त कर रहे थे कि जुम्मा साहब को जो है ना खुतबा तारिक साहब लिख के देते हैं, तो ये ऐसे है कोई? जो मोहम्मद अली साहब थे ना, उसको खुतबा मिर्ज़ा नहीं, जुम्मा साहब को मोहम्मद आप अली लिख के लाहौरी को देते हैं मिर्ज़ा वैसे? बशीरुद्दीन वो महमूद देखो साहब क्या खुतबा बात कर रहा है, लिख वो क्या बात कर रहा है कि जो बंदा तफसीर कुरान लिख रहा है उसको एक 23 साल का बच्चा खुतबा लिख के दे रहा है, उसको नहीं, अभी आप क्या नाम है अपना, एक मिनट तारिक साहब आपने भी बात करनी है सिर्फ नज़ीर साहब के बारे में। शेख साहब को रहने दें अभी, ठीक है? शेख साहब अभी सिर्फ आप नज़ीर साहब से बात करें। हाँ जी, साहब को तारिक बात करें। चौहान साहब, एक बंदा, एक अपना दोस्त बता रहा था कि जुम्मा साहब को आप ਤੁਹਾਡੇ खुतबा ਤੇ लिख ਮੈਂ के ਸੱਚੀ देते हैं। ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਵਿਖਾਤਾ ਅੱਜ। मौलवी मोहम्मद, अच्छा चले उसको छोड़ें। शेख साहब ने एक बात बड़ी सही की है। शेख चौहान साहब तुसी मेरे सवाल का जवाब दो ना। हाँ जी, मैं देने लगा हूँ। 1956 में मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने, फिर तुसी उत्थे ये- चले गए। मैं कह रहा जुम्मा साहब ने तुसी खुतबा लिख के देंदे हो कि और नहीं, नहीं? मैं नहीं लिख के देता। जवाब मिल गया? ठीक। ये अच्छा, आप नहीं लिख के देते हैं? नहीं, वो खुद ही लिखते अच्छा, वो खुद ही लिखते हैं। हाँ जी, जो जवाब मिल गया ना, आप मेरी बात हमको सुन लिखवाते हैं। हैं। पप्पू साहब आप कौन है, मुझे पहले अपना तारुफ कराएं। पप्पू साहब लिखते खुद ही हैं, लेकिन चंबा साहब उनको लिखवाते हैं। अब तारिक चौहान साहब उनको चलिए, लिखवाते ये हैं मैंने तो कि आपको लिखो। जवाब दे दिया। अब आप जो मर्जी कहते हैं ना, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, आप उनको लिखवाते हैं, वो लिखते हैं ना, ऐसा ही है। पप्पू साहब जरा मैं माइक कह ओपन रहा हूँ, करें एक मिनट, नहीं तो मैं नीचे ऐसी उतार कोई देना बात आपको। नहीं है। मैंने हाँ शायद ये समझे, आप दोस्त कह रहे हैं। हाँ, ये समझे नहीं। लेकिन असल बात ये कौन है है आप? जाते हैं और वो कि शेख लिखते साहब जाते ने हैं, ऐसे। एक बात सही की। मैंने भी एक मिनट देके बात कर लेगा, उसके बाद फिर अहमदिया वालों को अव्वल तौर पर किसका एक मिनट तारिक साहब, एक मिनट, अजय इससे पूछो आप कौन हो, वही पप्पू अपना तारुफ कराओ पहले। मुझे 1 मिनट दे दें बात करने के लिए, फिर मैं खुद ही आपका म्यूट कर लूंगा। ठीक है भाई? बोले नज़ीर आप कौन है आप? जी, आमिर नज़ीर साहब से मैंने बात करनी थी। आमिर नज़ीर आमर साहब, साहब अभी नहीं है, आमर साहब नहीं है, आप कौन है मुझे पहले भाई ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह अहमदी हूँ मैं, अहमदी मुसलमान। चलें ठीक वो है, तो मैं आपको नज़ीर साहब मानते से ही नहीं बात है, करता हूं। 1122 वो कहते कि कोई और है मुनाफिक है, वो तो मानते नहीं है। इसमें बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ, उसकी वजह बताता हूँ। मुझे मियाँ साहब ने कल स्क्रीनशॉट दिखाया कि मेरी आईडी से नीचे जाओ मियाँ साहब के बाद। चलें जी, आप तारक साहब आप बात छोड़ें इसको, पता देखिए, नहीं कौन है। नज़ीर साहब नहीं भाई, क्यों नहीं शेख बात साहब करने दी उसको भाई? क्यों उसको नीचे गिराया? बात करने दे, गलत बात है ये। भाई, क्यों वो नहीं सिर्फ उसको आमिर बोलने नज़ीर से बात आती है नज़ीर साहब, मैं सही कह रहा हूँ। अली यार तो उठाते ना, या उसकी बात तो सुनते ना, ये क्या बात है? ये गलत बयान कोई और है, ये टॉपिक गलत- खराब हो जाएगा। अभी जरा इनका और टॉपिक नहीं, चल नहीं, रहा है, मैं नज़ीर बस साहब ये से बात पूछना करने था, की वो खैर पूछ से लिया उसको मैंने। ले छोड़ो, तुम खराब नहीं, ना नहीं, करो, नहीं। तुम भी ऐसे ही काम करते हो। नहीं, उसको लो यार, सुनने दो बात। क्यों ये उतारते हो? ये मिर्जाइयों के बराड पे गया था, तो मुझे उन्होंने कहा था कि अगर आप बोलेंगे तो हम नीचे उतार देंगे। ये इनकी ये हालत है खुद इनका। तो नज़ीर साहब, अच्छा वो नज़ीर साहब ही चले गए। वो ये यही बात है ना, मिर्जाई- सारा टॉपिक खराब हो जाता है ना। वो आया है ना, उसको सिर्फ इतना पूछा तो बंदा भगा दिया। पप्पू ने विच नवा विच लुच हाँ। करना होता है।
और पप्पू बंदे ਨੂੰ वो मैं आख्या बंदा भी कह बाद रहा गल था करी मैंने आमिर नदीर से बात करनी, आमिर नदीर इस वक्त फारग नहीं है, तो हम जो बात कर रहे हैं वो हमें पूरी कर देनी चाहिए थी ना, बीच में एक नया बंदा तो नहीं हम ले सकते, तो वो तो भाग गया। तो शेख साहब अब मैं आपको ये बात बताता हूँ कि ये जो आपने की है ना कि जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने वादा दिया है, एक तो बात ये है कि इस वक्त जो लोग हैं वो हज़रत ईसा को मानने वाले ही नहीं हैं, क्योंकि वो तो उसको खुदा का बेटा बना के बैठे हुए हैं। दूसरी बात ये है कि हज़रत ईसा को मानने वाले वही हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, और फिर हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब पर ईमान लाए, और फिर हज़रत जंबा साहब पर ईमान लाए। तो वो हैं लोग जो अपने दलाइल से लोगों का मुंह बंद कर रहे हैं। तो ये और जंबा साहब का दूसरी कहाँ से बात, साबित करेंगे? हजरत ईसा का और नबी करीम का तो मुझे समझ आ जाती है, हाँ जी, जंबा साहब का किधर से साबित करना है? हाँ जी, तो जिस तरह हज़रत मिर्ज़ा साहब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक आए हैं, उसी तरह जंबा साहब भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हज़रत मिर्ज़ा साहब की पेशगोई के मुताबिक आए हैं। तो इसी अच्छा तरीक़ा से वो वही दलील वहाँ पे बनती है। अच्छा, मैंने एक मिनट आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने आपकी वेबसाइट आपसे ही ली थी, मैंने उसमें जाके देखा है कि हाँ, जंबा साहब ने कोई, जब अभी जमात छोड़ी नहीं थी, वो हजूर को कोई खत लिखा हुआ, और वो खत जो लेटर जहाँ पे लेटर आपके उधर होते हैं लिखे हुए वेबसाइट पे, तो उसमें मैंने वो खोल के लेटर पढ़ा, तो वो जो उस वक्त अभी जमात छोड़ी नहीं है और वो उनको कोई अपने अकायद को और कुछ इल्हाम और कुछ इस किस्म की चीज़ें बता रहे हैं, तो उसके जवाब में खलीफा साहब ने क्या लिखा, जो उसका जवाब भी आप लोगों ने लगाया हुआ है, जी, वो मैं उस ब्रैकेट में खलीफा लिखा साहब हूँ। ने लिखा ये आपके शैतानी वसावस हैं। और ये आप किन किन की हरकतें कर रहे हैं, कौन सी वाली हरकतें हैं? क्या? ये उन्होंने साथ तशबीह किससे दिया है कि ये तुमको ये जो तुम ये बयान कर लौहरी रहे जमात वाली हरकतें हैं, लौहरी जमात वाली हरकतें ਇੱਥੇ कर रहे ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਚੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਕਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਚੰਬਾ तो ਸਾਹਿਬ कह ਸਾਨੂੰ क्यों रहा है मिर्जा ताहिर जो नहीं, खुद जो वो है कह वो रहे हैं ना, एक उसका मतलब है फासिक उसने इंसान बताया था कि ये आपकी तरह। सेम वही अकायद हैं, उन्होंने यही हाँ। बताया उनको कि ये सेम वही हैं नहीं वो जो तो यही उन्होंने समझ किए लेना, थे, तो हमारे तुम तो भी वही कायदे कर रहे हो, नहीं। तो देखिए लिहाजा ना, जमात मैं छोड़ आपको दो। बता देता हूँ हमारा भाई उस ये वक्त वो आपके मौजूद साथ थे, और उस भाई वक्त वो मेरा मौजूद थे आपके चंबा साथ साहब तो उस जमात इख्तलाफ में। है। अगर ये लौहरी जमात वाली अगर हम आप इख्तलाफ हरकतें करते हैं लौरियों वाली कर रहे हो 100 साल के ये तो बाद, तो मिर्जा आपको ताहिर ने लौरियों तंज में की है आना ना, चाहिए, क्योंकि लौरियों को आपने घुस जाना चाहिए। जिसको वो जलील तरीन शख्स समझता है ना उसको वो लौहरी कहते हैं। ये मिर्जाइयों का हाल है, इस वजह से उन्होंने ये तशबीह दे दी यार आप कि कौन से लाहौरी आप इतने कौन से खबीस हैं, आप कौन से जलील मुझे तरीन फूलों के कौम हार है, बना रहे हो, इज्जत तुम दे रहे हो, आप वैसी मेरी हरकतें कर बेइज्जती रहे हो। कर रहे हो। नहीं आपको पता नहीं है कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने कितनी गालियां दी लाहौरियों को, दी कैसे नहीं है, कैसे मुझे सब बातें हाँ, पता है कि तो जो मैं कुछ यही काम कह रहा है। हूँ ना कि जब किसी को जलील करना हो ना मिर्जाइयों ने तो उसको लौहरी कह देते हैं, ये उनका तरीका है। यानी पागल से भी ज्यादा जो बदतर है ना वो लौहरी है, ये उनके ख्याल में। यार हम वो आप मेरी बात सुने, आप जाएं यूट्यूब के ऊपर, गूगल में जाएं और यूट्यूब के ऊपर लिख के आप आम मुसलमानों की, आम अहमदियों की नहीं, आम मुसलमानों की राय देखें मौलाना मोहम्मद अली के बारे में, और आम मुसलमानों की राय देख लें मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद के बारे में। हर बंदा डॉक्टर इसरार अहमद तस्लीम करके गया है, ओ दूसरे तस्लीम भाई करके गए हैं ये कि यार क्या मौलाना मोहम्मद सदाकत अली की जो था निशानी वो है, ये एक कोई मयार है? बाकमाल इंसान था। मुझे ये बताओ ये कोई मयार है कि मैं लोगों से जाके पूछूं जी आप बताएं उसके यार भाई जो वो खुदा की कौन तरफ किसी से के बारे आता में है बताता है? उसको मेरी तो बात लोग सुनो, पसंद मैं ही नहीं अपने गले करते। में खुद ढोल बजा लूं और हाँ, बजाता फिरूं कि हफीज से ये दुनिया आप का ढोल सबसे अच्छा बजाते इंसान रहे, है, आप हफीज से ढोल दुनिया। बजाते रहे, ये कोई भाईजान दलील ही दुनिया नहीं की है बात मानी सदाकत जाती की। है, आप दुनिया मिर्जा की साहब की बात मानी। हमने कई दफा साबित कर दिया कि लो आप जी मिर्जा कैसर साहब साहब की ਤੁਸੀਂ तालीम ਸੁਣ को ਰਹੇ ਹੋ, छोड़ ਦੱਸ चुके ਰਹੇ ਨੇ हैं। ਕਿ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਬੂਤ ਦੇਣ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ कि ये हाँ, बंदा है लोगों का चंगा कोई है, फर्क नहीं नहीं ऐसी पड़ता मनाया जाता। क्योंकि ਤੁਸੀਂ हजरत आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सारे काफिर कहते थे कि ये तो गुमराह है यार वो जब आप उन्होंने उनके अपना साथ दावा किया था। मेरी बात सुने, वो तो जब उस हजरत वक्त एक ईसा नया अलैहिस्सलाम मतलब आ तो रहा सारे था और यहूदी लोग कहते थे ये गुमराह कुछ है। लोग यकीन कर रहे थे, कुछ लोग उनको झूठा कह रहे थे, नाउजुबिल्लाह के वो हाँ गलत जी, हैं, तो ये है वो है। ज्यादातर लोग तो झूठा ही कहते हैं ना जो खुदा की तरफ से आता है उसको, कि ये तो अच्छा कुरान मजीद मेरी में बात सुने, जब प्रिंसिपल आप के तौर पे बताई गई है, या हसरत अलल इबाद मा यातिहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्ताज़िऊन, कि अल्लाह ताला तो यही फरमा रहा है जब भी अल्लाह की तरफ से कोई आता है उसके साथ यही दावा हुआ। नहीं कहता, उनको सादिक अमीन कहते थे कि नहीं? क्या? लोग नबी करीम को सादिक अमीन कहते थे कि नहीं दावा नबूवत से पहले? नहीं, दावा नबूवत के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद उन्होंने नहीं, झुटला दिया मैं ना। ये जानना चाहता हूँ दावा नबूवत से पहले भी कहते थे ना सादिक अमीन, क्यों कहते थे? क्योंकि उन्होंने उनका वो वाला करैक्टर देखा हुआ था ना कि भाई वो किसी की अमानत ले रखते हैं तो वो उनको हाँ, तो वो तो देते हैं, इसमें क्या है, जो बात इसमें कहते हैं क्या वो पूरी इशू है करते हैं। भाई? कौन कह रहा है नहीं कहते थे? कौन कह रहा है? तो फिर
हाँ, अब तो अगर क्या मौलाना फिर मोहम्मद अली के बारे में 10 बंदे कह रहे हैं कि भाई वो हाँ बंदा ये है, आप बता रहे हो कि जी ये कोई तो म्यार है, ये मौलाना कोई मोहम्मद स्टैंडर्ड है। अली क्या था, कोई मामूर था, उसने कोई आपको लगता है कि अगर दावा चंबा किया साहब था? कहेंगे ना, चंबा साहब कहेंगे ना मौलाना मोहम्मद अली वाज अ ग्रेट मैन, तब बात ठीक होगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ मौलाना मोहम्मद अली कोई उस मामूरियत का उसने दावा किया था? क्या खुदा, उसने कहा था मुझे खुदा ने खड़ा किया है? अगर नहीं कहा था तो फिर उसकी कोई हैसियत नहीं है। मैंने इस तो तरह ये के और बात बहुत की ही सारे नहीं लोग है, हैं। मैंने तो ये बात कही ही नहीं है कि हाँ, मौलाना मोहम्मद तो अली मैं के ये यही दावे कह हैं। रहा हूँ, दावे तो चंबा मिर्जा साहब साहब ने ने किए, कहा मैं है ये कह रहा हूँ जो वो मामूर होता है शख्स ना, जिसने वो कोई है, दावा ही नहीं किया, उन्होंने तो नहीं दावा किया उन्होंने तो कोई मौलाना दावा मोहम्मद अली, नहीं लेकिन किया। दुनिया हाँ, उनको क्या तो कह रही है, तो दुनिया उनको क्या कह रही है। मैंने तो नहीं कहा कि और मौलाना दुनिया मोहम्मद अली दुनिया तो साहब ने ये दावा किया, मौलवी वो दावा किया है। मदूदी साहब को बड़ा कुछ अच्छा कहती है कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, मौलवी मदूदी साहब को। तो इसमें क्या है, वो उसको उनको क्यों नहीं आप मान लेते? फिर उन्होंने तो नहीं, तफसीर भी उन्होंने की जो हुई है, काम अच्छा किया मैं उसको इतने मानता सारे हूँ। मैंने लोग कब उनको कहा कि मानने मैं नहीं वाले भी मानता हैं। हूँ? मैंने तो नहीं कहा कि मैं मौदूदी साहब को बुरा इंसान मानता हूँ कि वो हाँ तो हमें बस नहीं ठीक मानते है, तो फिर जैसे उन्होंने जो मदूदी काम साहब अच्छा बुरे नहीं थे किया है वैसे वो ठीक मौलवी है। मोहम्मद अली भी बुरा नहीं था। हाँ तो हाँ, इसमें क्या है, आप कह रहे हो ना वो बड़ी चीज थी फलाना ये वो भी, ये सारी कहानियां आपने बनाई जो हो ना, आप जो कह जैसे रहे हो कि मिर्जाइयों ने अपनी आप जो कहानियां कह बनाई रहे हुई हैं। हो आप जो कह रहे हो कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद उनको खुतबे लिख के देता था, ये आपने कहाँ से लाई है? ये मैंने और इल्जामी जवाब आपको दिया है, जैसे ऐसी है जैसे आपने एक फड़ मार दी वैसे ही मैंने भी कर दी, कह दी। मैंने तो नहीं मारी, मुझे तो हाँ मैंने तो नहीं ये आपको कहा कि हाँ आप लिख तो के आप देते मुझे हो, ये बताएं लोग कह ये रहे हैं ये। कहाँ से आपको डॉक्यूमेंटेशन मिली है? ऐसे ही कह दिया ना आपने, जो आप उनको खुतबे लिख के देते हैं, वो तो मुझसे नहीं, पहले मैंने नहीं कहा, वो जो साहब चले गए हैं उन्होंने ये मेरे इल्म में इजाफा किया कि जी मैंने सुना आपके है कि इल्म में आप उनको इजाफा किया, खुतबे तो लिखते हैं। आपको उनको पूछना चाहिए था तुम्हारे पास क्या सबूत है? अब जैसे मैंने आपको कहा है कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद मौलवी मोहम्मद अली को लिख के देता था, आप मुझसे पूछेंगे क्या सबूत है, क्योंकि मैं मान जाऊंगा कि आगे कोट करता रहूंगा कि जी भाईजान फलाने तारक बात ये है चौहान ने कि कहा था कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद मौलवी मोहम्मद अली को लिख के देता था, मुझे तो ये आप ये पता है, कहेंगे? मैं इतना जानता हूँ कि मौलाना मोहम्मद मैं अली इतना एक जानता हूँ, असल बात है कि आप किसी का बयान कर रहे हैं जिसके पास कोई सबूत नहीं है, उसने एक फड़ मार दी, आपने आगे चलानी शुरू कर दी, ये अपनी अकल है आपकी। नहीं नहीं ये बात असल नहीं है, बात ये ये बात है नहीं है। कि जो लाहौरी जमात है वो तो मिर्जा साहब की तालीम को छोड़ चुके हैं और फासिक भी हैं आप, क्योंकि आप 15वीं सदी के मुजद्दिद लो पर भी जी, आपने अभी इनकार कर दिया। इनको तारिक चौहान साहब को आप बताएं जी, आमर नजीर साहब तो सुने, कैसर साहब तुसी दसो अली है दूजा जमाते रब्बा दा बंदा की कह के गया, वो कह के गया ना कि मिर्जा साहब दी तालीम। तो मिर्जा साहब की तालीम को मिर्जाई भी छोड़ चुके हैं, वो उससे आप गवाही ले रहे हैं, ख्वाजा दा गवाह डड्डू। नज़ीर अहमद तो उस जमात को रिप्रेजेंट कर रहा है जो बिल्कुल ही छोड़ चुके हैं, वो तो मिर्ज़ा साहब को एक तरह का झूठा करार देते हैं। मिर्ज़ा साहब कहते हैं मुजद्दिद का मुनकिर फासिक है, मिर्ज़ाई खलीफे कहते हैं मुजद्दिद की तो कोई ज़रूरत नहीं, उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं, उसको तो मानना ही ज़रूरी नहीं। तो वो भी छोड़ चुके हैं, आप भी छोड़ चुके हैं, आप भी वैसे ही फासिकीन हैं। तो फिर आप कहें मौलवी मोहम्मद अली बड़ी चीज़ था, भाई है तो फासिक ही था ना, आप भी फासिकीन हैं। मौलवी मोहम्मद अली ने तो कोई दावा ही नहीं किया कि मैं मामूर बिन अल्लाह हूँ। तो उसके ऊपर ईमान तो नहीं हमने लाना। हाँ हम ये मान सकते हैं एक स्कॉलर था, चले तो मौलाना मदूदी भी स्कॉलर थे, और भी लोग बहुत सारे स्कॉलर हैं। शेख साहब से पता नहीं पाउस हो गया, उनको फोन आ गया शायद। असल ये रहा ना पता कि अमर भाई आवाज आ रही है कोई नहीं? वो मसरूफ है मेरा ख्याल आमिर भाई। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਆ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਾ ਲਈਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਟੋਲਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ हाँ बिल्कुल, वहाँ जाए ਉਹਨੇ ना, दो ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ बंदे ਜਿਹੜੇ गल ਨੇ कर ਨਾ रहे हैं तो ਇਹਦੇ ਖੋਤਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਤੇ ਅੱਜ ਸਭ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨ ਲਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? हाँ ਅੱਗੇ बिल्कुल। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਹੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਗਾ ਵਖਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੌਲਕਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨੱਸ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बिल्कुल ਹਾਂਜੀ ਫੈਜ਼ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਲੀ ਕਾਰਨ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਹੀ ਆਪ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਜਰਾ ਇਹ मेरे ਵੀ नजदीक ਇਮਾਨਦਾਰੀ तुसी भी ਵਾਲੀ वही हो ਗੱਲ जड़ा ਹੈ तुसी कि मैनू मोहम्मद अली तारक लाहौरी साहब साहब, उनकी बात तो सुन लेना, वो जाहिर ਇਹ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ
اور عبدالغفار جنبا صاحب کولوں اور دوسرے جڑے بھی ایون بشیر الدین محمود کولوں زیادہ اچھی طرح جانتے سن. کیوں؟ کیونکہ وہ زیادہ تر کلام محمد علی لاہوری صاحب نے آپ ہی لکھیا ہے سی تے انہوں نے آپ پتا ہے کہ میں کی لکھیا ہے تے مرزا صاحب دی کی دعوت ہے تے مرزا صاحب دا کی تبلیغ ہے. دوسری گل جڑے محمد علی لاہوری صاحب تے انہاں دی جماعت ہے، میرا اپنا پرسنل مشاہدہ ہے کہ جتھے تک سکرپچر دی گل آندی نا، سکرپچر دی کہ جو لکھیا ہے وہ مننا ہے، وہ دے وچ مرزا صاحب نے جو لکھیا ہے وہ محمد علی لاہوری صاحب یا انہاں دے منن والے جنہاں نوں اسی اج کل لاہوری کہنے ہیں، یہ لوگ زیادہ او دے قریب نے جو لکھیا ہویا ہے. حتیٰ کہ جڑی ایکسپلینیشن بشیر الدین محمود نے کیتی ہے اس لکھے دی، انہوں ماندے نے اپنے طارق چوہان صاحب بھی اور دوسرے جڑے نذیر اے صاحب آئے سن وہ بھی، اور تیسرے جڑے آئے نے یہ تے نہیں مانتے حفیظ صاحب، کیونکہ وہ بشیر الدین محمود دی ایکسپلینیشن جڑی وہ محمد علی لاہوری دی ایکسپلینیشن دے بالکل اپوزٹ ہے. لیکن ایک آؤٹ سائڈر جڑا تیناں پارٹیاں نو بہ کے دیکھ رہا ہوئے، ساڈے واسطے تینوں حضرات بالکل ایکولی غلط نے، لیکن سانو یہ تسلیم کیتا کرنا پئے گا کہ یہ وچوں جڑے حافظ صاحب نے بے شک وہ پرسنل کیپیسٹی دے وچ گھٹ جاندے ہون مرزا صاحب دے کلام نو، شاید طارق چوہان صاحب زیادہ جاندے ہون، لیکن جڑی انہاں دی عقائد دی گل ہے نا، وہ حفیظ صاحب دے عقائد جڑے نے وہ زیادہ پڑھی لکھی گل دے نال ملدے نے مرزا صاحب دی بنسبت طارق چوہان دے یا بنسبت نذیر اے دے. یہ میری رائے ہے علی اس بارے چ. جی لیکن لاہوری تے ایک تے ہے کہ لاہوری مجددین دا انکار کردے نے، مرزا صاحب نے صاف کیا کہ مجددہ منکر فاسق ہے. دوسرے لاہوری مرزا صاحب نو نبی نہیں مانتے، کیونکہ مرزا صاحب نے صاف کیا ہے کہ میں خدا کے حکم سے نبی ہوں، اگر میں انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا. تو پھر او کیوں سمجھتے نے صحیح؟ یہ بھی تہاڈی جڑا تجزیہ ہے عالمانہ. میں تے کیا جڑا لکھیا ہویا ہے، میں تے آلریڈی گل کیتی ہے کہ جڑا لکھیا ہویا ہے وہ دے قریب زیادہ نے. تسی لوکی ہو، تسی جڑا فہم بیان کردے ہو بشیر الدین محمود دے بيان کیتے فہم دے نہیں اسی مطابق تے مرزا جتھے تک صاحب دے مرزا صاحب دی بشیر الدین محمود نبوت نو دا تے میں کدی تعلق کوٹ ہے، ہی نہیں کیتا، میں جتھے تے تک مرزا مرزا صاحب صاحب نو دی کوٹ کرنا. نبوت دا تعلق ہے. اس تو بعد تہاڈے اپنے پھر بشیر الدین محمود صاحب نال ہور اختلافات ہے نے، مینوں دا بھی اندازہ ہے وی، لیکن ہنے میں گل کر رہا سے مرزا صاحب دے نبوت دے دعوے دی. جی میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تسی کہہ رہے ہو نا اسی مرزا بشیر الدین محمود دے قریب ہاں. ایک تو ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود نو تے اسی کچھ سمجھدے ہی نہیں، او دی کوئی اوقات سی. دوسرے ہے کہ اسی کدی انہوں کوٹ ہی نہیں کیتا کہ جی مرزا بشیر الدین محمود نے فرمایا، اسی تے مرزا صاحب نو کوٹ کرنے ہیں. تو پھر ساڈے اتنے تسی کیویں کہہ سکتے جی اسی او دے پیچھے لگ رہے ہیں. ہاں جیڑی گل مرزا صاحب نے کہی ہے اور مرزا بشیر الدین محمود نے بھی وہی کہی ہے، ہاں تو ظاہر ہے ان کوئی کہے کہ جی نمازیں پڑھنی چاہیے 5 نمازیں، تو یہ تو نہیں کہ ہم نے اس کی مخالفت کرنی تھی اس وجہ سے کہ ہم اس کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں. اگر اچھی بات کوئی کہے گا تو ہم اس کو مانیں گے. تو مرزا صاحب نے کہا میں نبی ہوں اور نبی اور رسول ہوں، اللہ نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، اور کس طرح کی نبوت کا انہوں نے دعویٰ کیا اس کو بھی ہم مانتے ہیں. وہ بھی مرزا صاحب نے خود ڈسکرائب کر دیا کس طرح کی نبوت ہے جو جاری ہے. لاہوری تو نہ مجددیت کو مانتے ہیں نہ نبوت کو مانتے ہیں، نہ ہی مرزائی مجددیت کو مانتے ہیں نبوت کو مانتے ہیں. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں وہ دین مردہ ہے جس میں سلسلہ نبوت نہ ہو. کہاں ہے سلسلہ نبوت مانتے ہیں آپ؟ لاہوری بھی نہیں مانتے، مرزائی بھی نہیں مانتے. تو یہ دونوں ہی جو ہیں وہ مرزا صاحب کی تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں. چھوڑ اس لیے گئے ہیں کیونکہ لاہوریوں کی لاہوری جماعت تباہ ہو جائے گی اگر وہ اگلے کو مان لیں. مرزائیوں کی خلافت دھڑام سے گر پڑے گی اگر وہ یہ مان لیں کہ ہاں یہ مجددین کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے. اور یہ ارشاد تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، مرزا صاحب نے تو اسی کو دوبارہ بار بار بتایا، اور اپنی صداقت کی نشانی کو بھی یہی بتایا، پہلی نشانی کہ یہ حدیث مجددین کو. اور آیت استخلاف میں انہوں نے یہی بتایا کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ قرآن مجید کا، یہ مجددین کا سلسلہ ہے جو دائمی روحانی خلافت ہے. تو یہ دونوں ہی اس چیز کا انکار کرتے ہیں. تو پھر آپ کو پھر ان باتوں کا نہیں پتہ، شاید یہاں آپ جاننا نہیں چاہتے. سر ازالہ و حام سے لے کے چشمہ معرفت تک مرزا صاحب کے ہر دعوی نبوت کا میرے پاس سکین الحمدللہ موجود ہے. لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کی جو ایکسپلینیشن آپ لوگ کرتے ہیں یا جماعت قادیان کرتی ہے، یہ وہ ہے جو بشیر الدین محمود صاحب کی اخذ کرتا ہے، جبکہ جماعت لاہوری جو مرزا صاحب کے انہی دعووں کی جو آپ پیش کر رہے ہیں ازالہ و عام سے لے کے چشمہ معرفت تک، نبی رسول
ایک لحاظ سے امتی، ایک لحاظ سے فلانا، نبوت سے میری مراد بکثرت لام، یہ وہ ساری چیزیں میرے پاس کین موجود ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اندر جماعت قادیان کے بجائے جو محمد علی لوری صاحب کی پارٹی ہے وہ زیادہ مرزا صاحب کی لکھے ہوئے کلام کے اوپر فالو کر رہی ہے. یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. نہیں نہیں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ 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 وہ تو ظاہر ہے آپ جیسی مرضی رکھیں، کوئی کسی کے اوپر زور تو نہیں چلتا، لیکن اصل بات ہے کہ اگر آپ کی یہ انڈرسٹینڈنگ درست مرزا غلط صاحب کی ثابت ہوم ہوگی. میڈ پروڈکشن کو حقیقی نبوت سے جوڑ دیا ہے نا، ہاں یہ وہ جی، لوری پارٹی نہیں مانتی، اور یہ بشیر الدین محمود کا پھیلایا ہوا پراپوگنڈا ہے. تو ہم کب کہتے ہیں کہ وہ حقیقی نبی ہیں؟ تو پھر اس کا مطلب آپ کا یہ مفروضہ غلط ثابت ہو گیا نا کہ ہم مرزا بشیر الدین محمود کی ایکسپلینیشن پہ جاتے ہیں. ہم تو ان کو حقیقی نبی نہیں مانتے. حقیقی